बोलले नाही का तुझ्या क्या भाई इधर के कोई कर धंधा हो यार इधर तो सब साफ दिख रहा है मेरे को ऐसे ना भाई मेरे को बच्चा
बॉस का प्रोटीन चेक मिलेगा क्या हमरा ने बॉस बॉस समय हो गया भाभी का कितना टाइम हो गया बॉस भाभी अभी तक ठीक नहीं है बॉस बॉस कौन मेरे को लोग सोचिए बॉस बॉस अभी का सफर चल रहा है बॉस एक लड़का के साथ सफर चल रहा है आपको पता चला है बॉस देखो बॉस 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 आंटी तोड़ दे बॉस काम नहीं बचेगा बॉस दिल दीवाना স্পেশাল চান্স নহয় কলেজখনে মোক ইমানেই ভাল পায় নহয় কলেজখনে মোক এই কৰি দিছে It's okay, stop it, 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 stop it. Stand up, boss. Hi boss, बहुत दिन बहुत घुमाया जाता है कॉलेज तो कितना पैसे सो Hi boss Oi, আহিলি তই কোন আছে নিমান পৰ কলেজত মানে কলেজত কি হৈছে কলেজত এই জগু নামৰ এটা ল'ৰাই আহ জগু তোমাৰ জগু নিমান চুপ তোমাৰ কথা চিন্তা কৰি কৰি আমাৰ বছৰ মূৰৰ হাত এতে আহি গৈছে এই লোক মূৰৰ ধৰ পেট ধৰি লাগাইছে ঐ মূৰৰ চুপ অহা কি হৈছে কথাটো ক নাই দাদা একোৱেই হোৱা নাই জগু আমি কিবা দিগদাৰ দিছে নেকি সঁচাই নাই দিয়া লাগিছে দাদা যাওঁ মই এতিয়া আচ্ছা এই জগু ই মোৰ পিতা এতিয়াও পাহৰি গ'ল কোন বৰ জগু এই দাদা বল বিধানক টম টম ৰেডি কৰ